ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلغنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما بلغنا سملك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وعلى ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلغنا بواز بلد الصلوات होंगे लिहाजा चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दे गदर में जब ये नमाज अगर जमात से पढ़ी जाती है तो 2 खुतबे समाप्त करना ज़रूरी है। लिहाजा मुस्तक़िल होंगे बस 10 मिनट कबूल करेंगे और थोड़ी तशरीफ़ रखिए।